नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने। तो आज क्लास रे आमे तृतीय श्रेणी गणित मजा बहिर पाठ नंबर 15 को आलोचना करवा। पाठ नंबर 15 रे आमे कैलेंडर रु शिखिबा। तो कैलेंडर रु आमे गोटे तारीख को देखि किभली भाबरे गोटे दिनर नाम कहिदबा जे को बार ये तारीखटी पड़िछि सेटा को आमे किभली भाबरे कहिदबा ए विषयटी पढ़ले भल भाबरे आमे जानि परिबा। नटखट चतुर्थ श्रेणी रे पढ़े। नटखट हूँ जनक ना सी कौन ना चतुर्थ श्रेणी रे पढ़े, भारी चालाक सी। तृतीय श्रेणी पिला मानकु मजा देखाइबा को डाकिला। तृतीय श्रेणी पिला कौन कहला ना मजा देखाइबा पई डाकिला। कहला मते एपरि कुहुक विद्या जणा, वर्षर केउ तारीख केउ बार रे पड़िबो मु कहि परिबि। से कौन कहला ना मते एभली गोटे कुहुक विद्या जणा अछि जे वर्षर केउ तारीख केउ बार रे पड़िबो मु ताऊ कहि देबि। समस्त पूरा आश्चर्य हो जाइथिबे जे से तारीख रु केमिति कोन बार कहि दो। छोटू चटपट पचारिला, चटपट हूँ जनक ना, चटपट पचारिला 2014 मसीहा जानुआरी 23 तारीख केउ बारे पड़छ कहले देखिया। से गोटा मंत्र पढ़ला। देख डाहाण पट गोटा लक्ष्य कर, से गोटा मंत्र पढ़ुची हिंग किंग बांग रिंग श्रिंग। जानुआरी मास 23 तारीख गुरुवार रे पड़ीला। मंत्र पढ़ी सांगे सांगे कहदेला। सेदिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन विद्यालय पालन करा जायतिला। समस्त पूरा आश्चर्य हो गले जे ये केमिति कोन उत्तर टे देला जे को तारीख रु ये 12टा पड़ी से कहीदेला केमिति कोन। समस्त गोटे आश्चर्य हो गले। चटपट घर को आसी ता बापा को सब कथा कहला। चटपट से घर फेरी पलि आसला। बापा को पचारा, बापा चटपट को कहले तू जदि कैलेंडर व्यवहार जानबू ताहले नटखट परी कुहुक मध्य तू कर परिबू हैला। किए कहले ना बापा कहले। चटपट बाबा को पचारा कैलेंडर कौन, यार काम कौन, एथिरु दिन और बार किपरि जना पड़े, ये सब प्रश्न पचारा कि चटपट पचारा। छोट बापा कहले मु कहूँ मन देखि तू शुण। तो तुम पिला माने आगुरु 12 मासर नाम जानी जाइछ, 7 दिन नाम जानी जाइछ। कौन कौन कहलो देखि। 12 मासर नाम होची जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नवेम्बर, डिसेम्बर, ये होची 12 मासर नाम। आउ 7 दिन नाम कौन, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुर, शुक्र, शनि, ये होची 7 दिनर नाम हैला। सेगुड़िक लेख, सेगुड़िक तुम कौन कर खाता लिखिदेव। तले देख 2009 मसीहा जानुआरी मासर कैलेंडर दि जाइए। बापा कहले मु कहूँ मन दे शुण। तुम्हें वर्षर 12 मास और सप्ताह 7 दिन नाम जानिछ, सेगुड़िक तुम कौन कर खातार तलक तल लिखिदेव। तले 2014 मसीहा जानुआरी मासर कैलेंडर दि जाइए। ये 2009टा भूल लिखाई, ये जानुआरी 2014 मसीहार कैलेंडरटा तले अच्छी। यही कैलेंडर क्यों क्यों तथ्य पाउछ तार तालिका कर। ये जो तुम कैलेंडर देखुच आज समय कौन कौन सब तथ्य पाउछ, तथ्य पाउछ जे सब 12 नाम लिखाई, 7टी 12 नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार है। तापर देख बुधवार ठारू कौन है ना संख्या गुड़िका लिखाई 1 2 3 4 एमती कर 31 पर्यंत लिखाई। जेहेतु आम जाचे जानुआरी हूँ 31 दिनिया, तेणुक 31 पर्यंत संख्या लिखाई। बुझिपार बुझिपारे। ताहले यही कैलेंडर क्यों क्यों तथ्य पाउछ 1 2 3 एम तालिका कर लिखि चलो। बुझिपार बुझिपारे। तापर जानुआरी मासरे मोट केते दिन, जानुआरी मासरे हूँ 31 दिन मोट है। क्यों मास गुड़िक 31 दिनिया और क्यों मास गुड़िक 30 दिनिया से गुड़िक लिख। जमीक 31 दिनिया मास सब किए किए मुझे भल भाव खाता लिखिदि। जानुआरी, मार्च, मे, जुलाई, अगस्ट, अक्टोबर, डिसेम्बर, ये हो सब 31 दिनिया। तापर फेब्रुआरी हम तुम कौन, फेब्रुआरी हूँ 28 दिनिया, आ जो वर्ष अधि वर्ष पड़ी से 29 दिनिया है। तापर 30 दिनिया मास सब किए किए ना अप्रैल मास, जून मास, सेप्टेम्बर मास, नवेम्बर मास, ये सब होती 30 दिनिया। बुझिपारा बुझिपारे। ये डाहाण पटर लिख 30 दिनिया मासर नाम, आ बाँ पटर लिख 31 दिनिया मासर नाम है। देख तले लिखाई केवल फेब्रुआरी मास 28 दिन, 4 वर्ष पर थरे यह 29 दिन हुए। जो वर्ष फेब्रुआरी मास 29 दिन हुए से वर्ष को अधि वर्ष बा लीप ईयर बोली कहुए। जो वर्ष कौन हो 29 दिन हो फेब्रुआरी मासटा से दिन से वर्ष को कौन कह अधि वर्ष बा लीप ईयर बोली इंग्राजी में कहते। बुझिपारा बुझिपारे। से भाई फेब्रुआरी 2009 मसीहार कैलेंडर देती, तापर 2009 मसीहार मार्च मासर कैलेंडर देती है। ये सब कैलेंडर देती। कैलेंडर कौन सब प्रश्न पचार जा देख भल भाव में। मासर तारीख गुड़िक 7टी 12 डाहाण पाख बा तलकू तल एपरी भाव में लिखा जाए तल को देखिले मासर केउं तारीख रे की बार पड़ुछि जानी हुए। बुझिपार बुझिपार। देख 7टी 12 कौन हो डाहाण बाँ पट लिखाई, ता डाहाण पट सब संख्या लिखाई। आम मनकर
ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ମନେକର 18 ତାରିଖ ହେଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସର 18 ତାରିଖ କେଉଁ ବାର ପଡ଼ୁଛି ତୁମେ କହିପାରିବ ନା କହିପାରିବନି 18 ସିଧା ଦେଖ ବୁଧବାର ଅଛି ବୁଧବାର ପଡ଼ିଲା ସେଭଳି 19 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଲା 15 ତାରିଖ ରବିବାର ପଡ଼ିଲା ଏଭଳି ତୁମେ କହିପାରିବ ନା କହିପାରିବନି ହେଲା ଏଭଳି ତୁମେ କହିପାରିବ ହେଲା ମାସର ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ 7ଟି ବାରର ଡାହାଣ ପାଖରେ ବା ତଳକୁ ତଳ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମାସର କେଉଁ ତାରିଖ କି ବାର ପଡ଼ୁଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ତାରିଖ ଓ ବାର ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସଜାଯାଇଥାଏ ଉପର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ତୁମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର କହିଲ ଦେଖି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କେତୋଟି ରବିବାର ଅଛି ଦେଖ ଫେବୃଆରୀ ମାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଦେହରେ କେତୋଟି ରବିବାର ଅଛି ନା 4ଟି ରବିବାର ଅଛି କେଉଁ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି 1 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି 8 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି 15 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି 22 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି କେତୋଟି ପଡ଼ିଲା ନା 4ଟି ରବିବାର ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର କରିବ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଡ୍ୟାସ୍ ତାରିଖ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେ ଦେଖିବା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର କେତେ ତାରିଖ ନା 3 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ବୁଝିପାରୁନ ଏଇଭଳି କ'ଣ କରିବ ଇଏ ଯେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର କରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଡ୍ୟାସ୍ ତାରିଖ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ଶନିବାର ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶନିବାର ପ୍ରଥମ ପଡ଼ିଛି 7 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ 14 ତାରିଖ ତୃତୀୟ 21 ତାରିଖ ଚତୁର୍ଥ ପଡ଼ିଛି 28 ତାରିଖରେ ହେଲା ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ପଡ଼ିଛି 28 ତାରିଖରେ କ'ଣ କରିବ ସେଇ ଦୁଇଟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ କରିବ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିକିରି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ କରିବ ବୁଝିପାରିଲନି ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ବାର ଏବଂ ତାରିଖ ଜାଣିବା ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର କହୁଛି ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର 1 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ଡ୍ୟାସ୍ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହେଉଛି 7 ଦିନ ତାହେଲେ 1 ତାରିଖରେ ଯଦି ରବିବାର ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ରବିବାରଟା 7 ଦିନ ପରେ ପଡ଼ିବ ନା ପଡ଼ିବନି 7 ଦିନ ପରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 1ରେ 7 ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 8 ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ରବିବାର ମାନେ ତା ପର ରବିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର 8 ତାରିଖରେ ଯାଏଁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲନି ସେଭଳି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର 9 ତାରିଖ ହେଲେ ତୃତୀୟ ସୋମବାର କେତେ ତାରିଖ ପଡ଼ିବ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ ତାହେଲେ 9ରେ ଆମେ 7 ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 16 ତାହେଲେ 16 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲନି ଏଭଳି କ'ଣ କରିବ ଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି 2 ନମ୍ବର କହୁଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଖାଲି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କର ଏ ଖାଲି ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବ ପାରିବ ନା ପାରିବନି ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏଇଟା କେଉଁ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖ 30ରେ ସରିଛି ମାନେ ଅପ୍ରିଲ ହେଇପାରେ ଜୁନ୍ ହେଇପାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ହେଇପାରେ ମାନେ ଏଇ 4ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କେଉଁ ମାସ ହୋଇପାରେ ଲେଖ ମୁଁ କହିଲି 4ଟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଇପାରେ ଅପ୍ରିଲ ଜୁନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ଏ 4ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଇପାରେ ଦେଖ 1 ଠାରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଲେଖା ହେଇନି ତୁମେ ଏଇଠୁ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ବୁଝିପାରିଲନି ଏଭଳି ଲେଖିଲେ ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ପୂରଣ ହେଇଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କହୁଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଜୁଲାଇ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଜୁଲାଇ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି 2018 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେହି ବର୍ଷର ଜୁନ୍ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଇଏ ଦେଇଛି ଜୁଲାଇ ମାସ ଦେଇଛି ଜୁଲାଇ ପରେ ଆସିବ କ'ଣ ଜୁନ୍ ଆସିବ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ ଜୁଲାଇ ଦେଇଛି ମାନେ ମଝିଟା ଦେଇଛି ତା ପୂର୍ବର ତୁମେ ତିଆରି କରିବ ତା ପରରେ ତୁମେ ତିଆରି କରିବ ପୂର୍ବର କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି କରିବ ଦେଖ ରବିବାର ଏଠି ସରିଛି 1 ତାରିଖରେ ତା ଅର୍ଥ ଜୁନ୍ଟା ହେଉଛି କେତେ ଆମର 31 ମାସ ତାହେଲେ ଆ ପୂର୍ବ ହେବ ଏ ଜୁଲାଇ ମାସର ପୂର୍ବଟା କେତେ ତାରିଖ ହେବ 31 ତାରିଖ ହେବ ତାହେଲେ 31 ତାରିଖ କେଉଁ ବାର ପଡ଼ିବ ଶନିବାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ 31 ତାରିଖ ପଡ଼ିବ ଶନିବାର ତାହେଲେ ଆମେ ପଛୁଆ ଯିବା ଶନିବାର ଶୁକ୍ରବାର ଗୁରୁବାର ବୁଧବାର ମଙ୍ଗଳବାର ସୋମବାର ରବିବାର ଏହି ହିସାବରେ ପଛୁ ଯିବା ମାନେ ଶନିବାର ପଡ଼ିଲା 31 ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ିବ 30 ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିବ 29 ବୁଧବାର ପଡ଼ିବ 28 ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିବ 27 ସୋମବାର ପଡ଼ିବ 26 ରବିବାର ପଡ଼ିବ 25 ଏଭଳି ପଛୁଆ ଯିବା ତାପରେ ଜୁଲାଇ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ଆସିବ ଦେଖ ଅଗଷ୍ଟର ଏଠି ମଙ୍ଗଳବାର ସରିଛି 31 ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ପରେ ବୁଧବାର ଆସିବ 1 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଆସିବ 2 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବ 3 ତାରିଖ ଶନିବାର ଆସିବ 4 ତାରିଖ ଏଇଠୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବୁଝିପାରିଲନି ଏଭଳି କ'ଣ କରିବ ଏ ଦୁଇଟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ତିଆରି କରିବ ହେଲା ଜୁନ୍ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ଦେଖ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ଏଇଭଳି ତିଆରି କରିଦେବ
खाली संख्या गुड़िक लिखिदेव ये मुझे बुझेदेली संख्या गुड़िक खाली स्थान में लिख तापर देख 4 नंबर कौन कौन 4 नंबर कौन देख बाँ पटे गोटे कौन कर कैलेंडर देती कैलेंडर संख्या गुड़िक लिखाई मझे गोटे छोट बॉक्स है किसी संख्यार हलदिया रंग दि जाए कौन कौन देखिए कैलेंडर रे टणा जाइथिबा कोठरी मध्यरे सान संख्या को बाछ सबुठारु सान संख्यार 8 जोग कर जोगफल 9 को गुण गुणफल केते हला एबे कोठरी मध्यरे थिबा 9टी जाक संख्या को मिसाओ कौन लक्ष्य कल देखिए आम देख प्रथम कौन कौच ना कैलेंडर रे टणा जाइथिबा कोठरी मध्यरे सान संख्या को बाछ ये जो देखुच 9टी अंक अच्छी 3 10 17 4 11 18 5 12 19 ये अच्छी 9टी अंक अच्छी आदि सबुठार सान अंकटी किए अच्छी ना 3 अच्छी है प्रथम आम 3 देखिले सबुठार सान संख्यार 8 जोग कर ताल 3 आम 8 जोग कले के 3 8 11 हो गला चलो तापर कौच जोगफल 9 को गुण आम जोगफल कौन कर 9 को गुण माने 11 9 गुण के 11 9 19 होगला है तापर गुणफल केते गुणफल है 19 एबे कोठरी मध्य थिबा 9टी जाक संख्या को मिसाओ बर्तमान आम कौन करिया सब अंक को मिसेवा ताल देख मिसेवा ताल देख सबूर कौन करिया एक अंक को मिसेदेवा 9 8 केते 9 8 है 17 17 7 हूँ 24 24 2 हूँ केते 26 26 1 27 27 27 5 हूँ केते 7 5 12 हेले 32 32 4 हूँ 36 36 3 केते हो 36 3 हो 39 मैंने 9 रखीनेला 3 तापर आम दशक स्थान अंक मिसेवा 3 ये 1 4 5 6 7 8 9 ये होगा 19 ताल देख लक्ष्य कर ये जो अंक मानकर समष्टि हूँ 19 आम जो या पढ़ले जो ये जी पढ़ले कैलेंडर में टणा जाइए कोठरी मध्य सान संख्या को बाछ सबुठार सान संख्यार 8 जोग कर जोगफल 9 गुण गुणफल केते हो 19 ताल गुणफल सहित आर समष्टिटा सामान हो बुझिपारानी आम लक्ष्य कले कौन ये हूँ 19 ये हूँ 19 बुझिपारानी ताल तुम्हें से भाई कौन कर कैलेंडर कुहुक संख्या बाहर करके परीक्षा कर एटा गोटा कुहुक संख्या है तुम से भाई कौन कर कुहुक संख्या बाहर कर परीक्षा कर तो यहाँ थी आम पाठ नंबर 15 तो नेक्स्ट क्लास रे पाठ नंबर 16 को आलोचना करवा।